Speaker sir, answer as per information that is provided to the Honorable MLA. Speaker sir, आता खूप डिस्कशन झाले आणि खूप कितें म्हणले करेक्शन लँड यूज चेंज हे खूप झाले. तो स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक आसा की 39A जितून आयज कितलीशी लँड यूज चेंज आयज कितलीशी सजेशन केल्ली आसा आणि कितलेशे ऑलरेडी लँड यूज चेंज जाल्ली आसा. तो आयज गोंयभरान तुम्ही पळयता आसतले दोंगर कातरिता दोंगराचे निसंडान केल्ले आसा नो डेव्हलपमेंट स्लोप नॅचरल कवर ऑर्चर्ड लँड हांगा सगळे चेंज जायत आसा. गोंय कशें काबार जाता तें सगळ्यांक पळयता. सो स्पेसिफिकली स्पीकर सर हांव चड घुवणेना हांव स्पेसिफिकली विचारता अंडर सेक्शन 39A अजून पर्यंत कितलो लँड यूज चेंज जाल्लो आसा गोंयभरान अक्रॉस गोवा हो पयलो स्पीकर सर Honorable MLA तुका कॅटेगरिकल अश्युरन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दिता जे गायडलायन हांव एक मिनिट घेता पयलीं तुका एक्सप्लेन करपाक. 39A कोर्टान बी सांगलेले आसा की इट्स अ एक्सलंट मेकॅनिझम वेर यू हॅव ऑब्जेक्शन सजेशन लोकांचे. तुजे आयज ऑब्जेक्शन हांवें पळयलें इतले ऑब्जेक्शन हांवें वाचले तूं म्हणटा हांव वाचना. हांवें विरेश बोरकर म्हटल्यार हांवें पयलीं म्हाजे कडेन येता ते. दुसरी गोश्ट फुडें येता ना तुवें जें सांगलां एक खंय गायडलायनाचें वायलेशन जावंक ना 39A आणि इवन इन प्रोविजनल जर घातल्यार फायनली जर नोटिफाय जाल्यार तुवें म्हाका दाखोवचें. फायनली एक गोश्ट 39A अंडर नोटिफाय जावंक ना जे गायडलायनाचे विरोधान आहा आनी गायडलायनाचें उल्लंघन खंय जाल्यार जावंक ना. 2,70,000 स्क्वेअर मिटर फायनली नोटिफाय जाल्ले आसा आणि आयज हांवें आतांच तुजे पयलीं उतरान दिल्ले आसा जेन्ना युरीन विचारलेले की 960 एप्लिकेशन आयिल्ली तेज्यातले फक्त 200 एप्लिकेशन आमी कन्सिडर केल्ले आसा पण ज्युडिशियसली आमी कन्सिडर केल्ले आसा आनी खंयच उल्लंघन जावचें ना. तुका जर स्पेसिफीक हांवें उत्तर कित्याक सांगलें एक करेक्शन आमी करेक्शन आनी हे चेंज ऑफ लँड यूज हे सगळे टर्मिनॉलॉजी आधाराचेर डिपार्टमेंट उत्तर दिता. पूण तुका जर स्पेसिफीक कितें सांगूंक जाय पॉयंट आउट करूंक जाय म्हाका खबर आसा तुज्या मतदारसंघान जाय ते पयर म्हाका तुवें जो विशय सांगलो शिरगांवचो विशय सांगलो जाय ते तूं विशय तूं रेज ऑब्जेक्शन करीत आसता पूण स्पेसिफीक म्हाका कितें दी जे खंय कितें गायडलायनाचें वायलेशन जालां हांव एक्शन घेता. स्पीकर सर बरी गोष्ट आसा की मिनिस्टर रियलायज जालो आनी तेणें पळयलें की आमची इतली कंप्लेन्स आसा जी आमी ऑब्जेक्शन्स घातलेली आसा सजेशन दिल्ली आसा अंडर 39A पण बरी गोष्ट आसून अजून पर्यंत म्हाका रिटर्न तरी कांय मेळिल्लें ना. पण स्पीकर सर स्पेसिफिकली आमी आतां पळयता की आमच्या सानांद्रे मतदारसंघान शिरगांव गांवान 42/1 पार्ट 42/2 पार्ट हो सर्वे नंबर आसा. हितून 5,000 स्क्वेअर मिटर तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें की थंय आमच्या म्हाताऱ्याची घुमटी म्हणून थंय आसा देवाचें सगळें देवस्थान थंय जाता आनी तो स्पीकर सर ऑलरेडी रिकमेंडेशन फॉर चेंज ऑफ झोन गेल्लो आसा. पार्टली नॅचरल कवर जो आसा आनी पार्टली नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा हो ऑलरेडी गेला सजेशन.